হ্যালো স্টুডেন্টস, ক্লাস 6। তো দেখো তোমাদের এই মডার্ন ম্যাথমেটিক্স কেশবচন্দ্র নাগের মডার্ন ম্যাথমেটিক্স বইটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ ক্লাস 6-এর। তো এটা হচ্ছে ইংলিশ ভার্সনের বই। তো এই বইটার ভিডিও করা আমি স্টার্ট করে দিয়েছি। তো আজকের তোমাদের শুরু করছি ভিডিও নাম্বার 1। ঠিক আছে, যদি এই চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হও তাহলে এই চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং পাশে থাকা অল নোটিফিকেশন অন করে রাখো। ঠিক আছে, তো দেখো যে প্রথম যে অঙ্ক আছে যে এক্সারসাইজ 1 পেজ নাম্বার 6-এ যে সাম আপ টু নাম্বারস ইজ 1734 1734 অ্যান্ড দেয়ার ডিফারেন্স ইজ 204, ফাইন্ড দ্য নাম্বারস। তো এই ম্যাথটা করতে গেলে একদম সহজ পদ্ধতি। তাহলে এইভাবে লিখতে হবে যে গ্রেটার নাম্বার required greater number is equal to 1734 plus 204 divided by 2। তাহলে কি হবে দেখো যে 1734কে 204 দিয়ে অ্যাড করতে হবে। অ্যাড করলে তাহলে কত হবে? 4 4 8, 3 7 2 9, 1938 ইকুয়াল টু 1938 বাই 2। ভাগ করলে তাহলে কত হবে? 9 2 18, 19, 1 6 2 12 13, 9 2 18, অর্থাৎ 969। রিকোয়ার্ড গ্রেটার নাম্বার ইজ 969 অ্যান্ড smaller number is equal to 1734 minus 204 divided by 2। তো 1734 204 মাইনাস মানে করার পরে কী হবে দেখো 0 3, এখানে 5 আর এখানে 1, তাহলে 1530 বাই 2। তাহলে এটা ডিভাইড করলে তাহলে কি হবে? 7 2 14, 15 1 হলে 6 2 12 13, 1 হলে 5 2 10, 765। তাহলে আনসার কি আছে দেখা যাক এক্সারসাইজ 1-এ। হ্যাঁ, আনসার একদম রাইট আছে। ফার্স্টে হচ্ছে গ্রেটার নাম্বার হচ্ছে 969 অ্যান্ড স্মলার নাম্বার 765। তাহলে স্মলার নাম্বার কিন্তু এইভাবেও বের করা যায় অল্টারনেট মেথডে। হ্যাঁ, স্মলার নাম্বার এখান থেকে যে টোটাল সাম আছে যে স্মলার নাম্বার এভাবেও বের করা যায়। (1734 minus 969) দেখো 5 6 7 765। এটা হচ্ছে মানে অল্টারনেট মেথড। এইভাবেও কিন্তু স্মলার নাম্বার কিন্তু বের করা যায়। তাহলে এই ম্যাথটা এবার দেখো হিন্দিতে ব্যাখ্যা করছি। যে মানে এই ম্যাথটা প্রথমে বাংলায় ব্যাখ্যা করলাম, তারপর হচ্ছে হিন্দিতে ব্যাখ্যা করছি। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है जो सम ऑफ टू नंबर्स इज 1734 एंड देयर डिफरेंस इज 204, फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पर याद रखना होगा जो दो ये है रूल्स है, जो दोनों नंबर का सम और दोनों नंबर का डिफरेंस जब गिवन है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो है ग्रेटर नंबर, और जो स्मॉलर नंबर है वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों को माइनस करना पड़ेगा। जो सम ऑफ टू नंबर्स एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स दोनों को माइनस करने के बाद 2 से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो 2 से डिवाइड करने के बाद 765 मिलेगा। ये है स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर निकालने का एक और तरीका है, वो है जो टोटल सम है, टोटल सम से जो ग्रेटर नंबर माइनस करने के बाद जो नंबर मिलेगा वही नंबर होगा स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो ये है फर्स्ट प्रॉब्लम। तो इसका बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखो नंबर 2 में जो मैथ है, जो फाइंड 2 नंबर्स सच दैट देयर सम 27,056 एंड द डिफरेंस 846। तो ये मैथ वो नंबर 1 का जो मैथ था वो मैथ और वो नंबर 2 का जो मैथ है, ये दोनों सेम टू सेम है। यहाँ पर सेम टू सेम था, सेम मेथड में करना पड़ेगा। जे रिक्वायर्ड ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 27056 प्लस 846 डिवाइडेड बाई 2। तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 27056 तो 846 प्लस 12 का 2 है, हैंड में 1 है, तो 4 और 5 10 का 0 है, हैंड में 1 है, 8 प्लस 1 9 27। तो मतलब 27902 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका डिवीज़न करने के बाद क्या होगा, 2 से डिवीज़न करना पड़ेगा इसका। तो डिवीज़न करने के बाद 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 7 19 2 9 जा 18 1 मिलेगा, तो 10 2 5 जा 10 2 1 जा 2। देखो डिवीज़न करने के बाद ये 27,902 का 2 से डिवीज़न करने के बाद यही मिलेगा, 2 1 जा 2 7 2 3 जा 6 1 2 9 जा 18 1 मिलेगा, 2 5 जा 10 2 मिलेगा, 2 1 जा 2। तो 13,951 ये है ग्रेटर नंबर। एंड स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 27,056 माइनस 846 डिवाइडेड बाई 2। इसका माइनस करने के बाद क्या मिलेगा, 27056, उससे माइनस करने के बाद 846 माइनस करने के बाद 0 और 1 मिलेगा, और यहाँ पर 2 मिलेगा, हैंड में 1 है, तो 6 26,210 डिवाइडेड बाई 2। तो काटने के बाद क्या मिलेगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 1 जा 2 और 0 5, मतलब 13,105 ये है स्मॉलर नंबर। तो आंसर चेक करना पड़ेगा, आंसर में क्या है देखना पड़ेगा। आंसर में वही है, सेम टू सेम। तो ये है फर्स्ट जो मैथ है और वो सेकंड जो मैथ, ये दोनों सेम टू सेम। ठीक है, सेम मेथड में करना पड़ेगा। तो এবার বাংলায় বলছি, দেখো যে প্রথমে যে ম্যাথটা করলাম সেই একই টাইপের ম্যাথ, দুটো ম্যাথ ল্যাঙ্গুয়েজের একটু তফাৎ আছে কিন্তু একদম সেম। তাহলে এইভাবে তোমরা অঙ্কটা অবশ্যই করবে, যে যখন হচ্ছে বড় সংখ্যা, যে রিকোয়ার্ড গ্রেটার নাম্বার অর্থাৎ বৃহত্তম সংখ্যা সমান মানে 27,056 প্লাস 846কে প্লাস করে দিয়ে 2 দিয়ে ভাগ করতে হবে। ঠিক আছে, তার মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি
মানে এই অঙ্কটার যে লজিক্যালি ব্যাপার, যে কেন আমরা অ্যাড করে 2 দিয়ে ভাগ করব, কেন আমরা মাইনাস করে 2 দিয়ে ভাগ করব। তো যে কোনো তোমরা এক্সাম্পল আমি দিচ্ছি, যে কোনো সংখ্যা নিয়ে এভাবে ভাবতে পারো। এক্সাম্পল দিচ্ছি, ধরো দুটো নাম্বার, এখানে তুমি মনে মনে ধরো যে लेट 2 नंबर, वन है 12, एक और है 10, दोनों नंबर सोचो। তাহলে এই दोनों नंबरेर साम कत, 12 प्लस 10 22, और डिफारेंस कत 2। তাহলে এই দুটো নাম্বার যখন অ্যাড করব, তো অ্যাড करने के तो আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে 12 আর 10। তাহলে दोनों নাম্বারের সাম দেওয়া আছে আর ডিফারেন্স দেওয়া আছে। তাহলে এখানে যদি আমরা দুটো নাম্বারকে যদি সাম করি, তাহলে এই যে ডিফারেন্স আর সামের যদি অ্যাড করে দিই, তাহলে 22 প্লাস 2, তাহলে কি হবে, তাহলে 24। এই 24টা যে গ্রেটার নাম্বার আছে, গ্রেটার নাম্বারের টয়েস। হ্যাঁ, মানে যে কোনো নাম্বার নিয়ে তোমরা এইভাবে চেক করতে পারো। जो एनी 2 नंबर लेट 2 नंबर 12 एंड 10, दोनों का साम 22, और माने इस दोनों का नंबर का डिफरेंस है 2। तो दोनों का डिफरेंस जो है और जो साम है उसका ऐड करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो नंबर क्या है, जो ग्रेटर नंबर है उसका ट्वाइस, मतलब उसका दुगुना। তাহলে যখন গ্রেটার নাম্বারে দ্বিগুণ, তাহলে গ্রেটার নাম্বার তাহলে কত হবে, তাহলে এই যে 24কে যদি 2 দিয়ে ডিভাইড করা হয় তাহলে 12 মিলছে, তাহলে এখানে 12 হচ্ছে গ্রেটার নাম্বার। তাহলে একই রকম, তাহলে গ্রেটার নাম্বার যখনই পাওয়া যাচ্ছে তখন স্মলার নাম্বার কী করে পাওয়া যাবে, এই সাম থেকে এই 12 বিয়োগ করতে, অর্থাৎ 22 মাইনাস 12 ইকুয়াল টু 10। তাহলে এটা হলো স্মলার নাম্বার। তাহলে এইভাবে এক্সাম্পলের সহিত কিন্তু অঙ্কটা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ঠিক আছে। আবার একটা এক্সাম্পল যদি নাও, ধরো দুটো নাম্বার, लेट द टू নাম্বারস, ধরো একটা নাম্বার ধরো 50 আছে আর একটা নাম্বার 54, लेट द 2 নাম্বার। তাহলে এই দুটো নাম্বার আমাদের নির্ণয় করতে হবে। তাহলে এই দুটো নাম্বারের সাম কত, তাহলে 54 প্লাস মানে 54 প্লাস 50 104। তাহলে এই 104টা দেখো যে এই দুটো নাম্বার যখন ফাইন্ড আউট করতে হবে আমাদের, তাহলে এই নাম্বারটার যে গ্রেটার নাম্বার আছে, তাহলে সেই গ্রেটার নাম্বারের দুটো সাম করলাম, আচ্ছা দুটো সাম করলাম 104, আর দুটো ডিফারেন্স কি দেখো 54 মাইনাস 50 ইকুয়াল টু 4। তাহলে আমরা যখন এই দুটো নাম্বার ডিফারেন্স করবো, অর্থাৎ 104 প্লাস 4 যখন সাম করবো, তাহলে 108। तो ये 108টা হচ্ছে যে বড় সংখ্যাটা দ্বিগুণ, অর্থাৎ जो গ্রেটার নাম্বার है उसका ट्वाइस। তাহলে গ্রেটার নাম্বার এরকম যে কোনো এক্সাম্পল নিলে তোমরা দুটো নাম্বারে সাম করে আর হচ্ছে মাইনাস করে দিয়ে যে নাম্বার দুটো পাওয়া যাবে, ওই দুটো নাম্বার অ্যাড করার পরে যে নাম্বারটা অর্থাৎ গ্রেটার নাম্বারে সবসময় দ্বিগুণ হবে, অর্থাৎ টয়েস হবে। ঠিক আছে। তাহলে যখনই হচ্ছে গ্রেটার নাম্বারে টয়েস, তখন এইখান থেকে গ্রেটার নাম্বার পাওয়া যাবে, একে 2 দিয়ে 2কে মানে ডিভাইড করলে, তাহলে গ্রেটার নাম্বার যখনই পাওয়া যাচ্ছে তাহলে স্মলার নাম্বার, তাহলে টোটাল সাম থেকে তাহলে স্মলার নাম্বার বিয়োগ করলে, অর্থাৎ 104 থেকে এই 54 বিয়োগ করলে আমরা 50 পেয়ে যাব। তাহলে এইরকম एग्जाम्पल নিয়ে এই অঙ্কটা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। तो यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल मैंने क्रिएट किया। पहले वाला जो फाइंड आउट करना होगा जो 12 एंड 10, तो मैंने क्या किया, जो 12 और 10 का पहले साम कर दिया, तो 12 माइनस 10, उसका बाद क्या किया मैंने माइनस किया। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो मैथ है, जो टोटल नंबर का सम ये है, इसका रिप्लेस में क्या होगा 22, और डिफरेंस जो है जो 840, इसका रिप्लेस में क्या है 2 है। तो मैंने ये डिफरेंस और सम का दोनों का ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद क्या मिलेगा 24 क्या है, जो ग्रेटर नंबर है इसका ट्वाइस, ग्रेटर नंबर का ट्वाइस। तो इसी तरह जो ग्रेटर नंबर मिलेगा तो उसका प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर मिलेगा ये है ग्रेटर नंबर। ठीक है। तो देन फाइंड आउट करना होगा स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करने के लिए जो टोटल सम है उससे वो जो ग्रेटर नंबर है माइनस करना पड़ेगा। ये भी एक माने तरीका होता है। एक और तरीका क्या होता है, जो
सामा डिफरेंस है उसका माइनस करने के बाद 2 से डिवीज़न करना पड़ेगा। डिवीज़न करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो है स्मॉलर नंबर, ठीक है। तो आज का ভিডিও এই মানে আজকের ভিডিও হচ্ছে এই পর্যন্ত। এর পরের ভিডিও 3 দাগ থেকে স্টার্ট করব। তো পরের ভিডিও পেতে গেলে এই চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং হচ্ছে যে অল নোটিফিকেশন আছে সেটাকে অন করে রাখবে। ওকে।